Open your Bibles, mga utod, sa Romans chapter 12. Wala kita dasubong sa aton nga screen. If you have your Bibles, open to Romans chapter 12. Kung wala ka da hardbound, you can open your apps sa inyong cellphone sa Romans chapter 12. Basahon naton ini responsibly. I will read verse 1, kag ma-respond kamo sa verse 2. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Verse 2. Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. So it is with Christ's body. We are many parts of one body, and we all belong to each other. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Be happy with those who are happy, and weep with those who weep. Never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Kanami sa pulong sa Ginoo, let's pray. Ginoo, amay namon nga ara sa langit, nagapasalamat kami sa matahom nga adlaw nga ginhatag mo. Salamat sa imo pagpreserbar sa amon Ginoo sa panahon sa bagyo. Kag ang na ka-eksperyensya sa hindi manami ang nadulaan sa kabuhi, mga panimalay nga nadulaan sa inigugma, naglagubay ang mga properties. Lord, we pray for them. Ikaw mag-extend sa imo comfort kag ang madasig nga aksyon sa amon government
para Ginoo nga ma-relieve sila sa ilang mga Ginoo Lord nga mga kabudlayan. Salamat Ginoo sini nga time nga makatipon kami ka makapangunahuna, makapamalandong sa imo pulong. Ang amon pangamuyo nga ikaw gid magatudlo sa amon paagi sa gahom sa Blang Espiritu nga siya among magahatag sa amon sing kaalam sa pagintindi. Kagabay nga makita namon kung sino ka, anong ginhimo sa among Ginoong Kristo dito sa cross para sa amon. Ginoo, ginapasalamatan ka namon sa imo nga pag-ayo sa nagamalasakit, sa imo Ginoo nga paghimuno sa nawad-an. Kag salamat Ginoo sa kalipay nga makapakigiupod sa isa-isa. Ma-miss namon ang wala di sa sining aga, and we pray for them. Kung sa diin sila Ginoo Lord nga lugar sining kalibutan, lambutas sila sa imo pulong, lambutas sila sa imo presensya. Salamat gid kag ginatib-ong ginamon ang alan sa among Ginoong Kristo sa sining aga, sa sining nga pagtuon sa imo pulong in Jesus name. Amen. God saved me to use me. Okay, so kabay pa nga ina nga kamatuoran magtudok sa aton tagipusoon nga wala na ang Ginoo handom pa kung hindi kita pagagamiton para sa kaymayan. Everything He created for His pleasure and for His glory. Kag bisan pa gani ang mga hilamon, gintugas ang Ginoo na sa lingmo do hindi mo na mapuslan ang mga hilamon nga na, ang mga dugi da, sang wala pa magpakasala ang tao, wala pa sang dugi, wala pa sang mga thorns and thistles, di ba? Everything perfect. And with God decide them, sang designs na sang Ginoo beforehand, wala na sang iban sa pangunauna sang Dios but to use whatever He created to give Him pleasure for His glory. So meaning to say, wala kita sing ihambal sa Ginoo sa mo Lord do kadalok sa imo. Di ba? Masling ka ba? Para lang gid sa imo, lagi dia para sa amon. Para lagi sa imo tanan. We cannot question God because God is sovereign. Amen? Hindi nato niya pamangkot, makareklamo sa Ginoo nga, Lord, nga amo gina, because God is sovereign. He is above everything, He is above everyone. Ang Ginoo siya ang pinakamataas, siya ang pinakagamhanan, siya ang ginhalinan sang tanan, kag wala gi kita sing rason, wala kita sing right to question what God is doing. What a privilege to be used by sovereign God. Amen. Daw ano kadako nga pribileyo nga gamiton ka sang Ginoo. Di ba? Patawag ka sang most powerful man on earth. Sino ang most powerful man on earth? Donald Trump. Grabe si Donald Trump. Bisa na nung pa nila kareklamo, isa may kay Donald Trump. Di ba? Ay, si may mo. Okay? Anong hambal ya? Magsaling sa Bombay ang Iran. Bomba ng Iran. Okay, no? Magsaling sa agawon ta Venezuela. Agawon ta Venezuela. So, the most powerful man, subong ha, na makonsider naton si Donald Trump because of his authority as the president of the most powerful nation on earth. Kag what a privilege nga one day you will receive a text. Wow, maka-receive ka sang chat o voice, mail or audio o video call. Wow, in video call ka di Donald Trump. Alaunas kagahon. Grabe gid ang hunay sa imong cellphone, wala gid gauntat, persistent. Ani launas kagahon hindi ka mabugtaw, galing nakita mo sa imong Donald Trump, scam niya. Kaya wala ka man kontak ka Donald Trump. But anyway, presuming nga may ara ka, mga utod, and then Donald Trump invited you to come and join his cabinet at the Oval Office of USA, kagambalon niya ka, I want to use you. Makanto ka, hindi. Kagtagaan niya ka sang amo niyang package.
Mas lingkagoro, hindi na lang, basi mapatay pa ko da. Posibilidad mo, or I'll take the opportunity, wow! Di ba? Once in a lifetime na invitation. But what about the God of heaven who created the universe? Nga wala si may makatupong sa iya. Kag subong ginahambalan niya ka. You know why I save you? I save you because I want to use you. What a privilege. Amen? Saan ka naluwas? Saan ka naluwas? Can you remember the date? Can you remember the time? Madumduman mong circumstansya na sa din ikaw nakilala kay Jesus Christ ngayon mo personal Savior and Lord, and on that time you got saved. Whoever believes on Him has eternal life. Whoever doesn't believe on Him shall not see life, but the wrath of God abides in Him. Sa saan ka nakakilala sa Ginoo? Sa saan mo nakita ang kamatuoran na hanod kay Jesus Christ? When was that time? And you remember that. And that time, God saved you. And that time, God is saying, I save you, not only for heaven. I save you because I want to use you. And since that time, for how many years that the Lord has been so faithful sa aton kabuhi. Amen, di ba? Madumduman ta. Ayan iban sa inyo, gagmay pa, elementary pa, kindergarten pa, you know the Lord. What a privilege to serve a holy, all-knowing, all-present, all-powerful God. And so Romans 12 gave us the clear, nagahatag sa aton sang klaro nga pamaagi kung paano kita gamiton sa Ginoo kag ang aton nga goal is, Lord, help me to be a Romans 12 believer. Gusto ko lang nga, I want to be a Romans 12 believer. Kung gusto mo na nga mag-Romans 12 believer, you read Romans chapter 12. Okay? Ano ni nga klases ang tumulo ang Romans chapter 12? Naging sulat ni Apostle Paul on the very time on the first century, mga utod sa Ginoo, where sa unang panahon, sa unang century, during the Roman Empire, during the time nga budlay magpa-identify nga you belong to Christ. And then Paul said, I beseech you, brethren. And so, God wants to use somebody who is totally surrendered to Him. Hindi pwede magamit sa Ginoo ang isa ka tumuluo nga hindi makahatag sa iya kabugusan sa Diyos. Amen? Hindi pwede. God cannot use a 50-50 believer. O sa imo be, gusto mo na? Gusto mo nga may kaupod ka? Gusto mo, like for example, nagatrabaho sa imo, nagaobra sa balay mo, gusto mo nga nga pag-alagad sa imo, 50-50. Ang timbang mo ay masaling sa imo, Lord, timbang masaling sa imo. Kung okay lang imo, bata, bantayan ko. Kung nagmasakit na imo, bata, ikaw na lang bantay. Tal 50-50 man bla. What do you think? Di ba? That's why total surrender is not actually, hindi ka na malipay, mga utod, ginhambalan natin sa nagligag semana. When you commit yourself to the Lord, it doesn't mean nga you will not be joyful. Kung ihatag mo imo bugos nga kabuhi sa Ginoo, hindi butsulingon nga hindi ka na malipayon, hindi ka na maka-enjoy sa imo kabuhi. Kag you know what? The most joyful believers on earth are those who have totally surrendered their lives to the Lord because they are totally free. Free from their self-will. Amen? Di ba? And you say to the Lord, Lord, it's you, not me. Why? Siling sa pulong sa Ginoo, because of the grace and mercies of God. The very motivation, mga utod, why I will surrender my life to the Lord is because He saved me by His grace and mercy. Gintanaw na to sa nagligad, Romans chapter 1 to chapter 11, who we are
Sino kita? Sino ang tao nga wala sa Ginoo? Ano ang padulungan sang tao nga wala sa Ginoo? Anong himuon sang Dios sa tao nga wala sa Ginoo? All are sinners and all are worthy of death. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. All dead. Kag kung tanawon mo na, huwag ka nagid sang padulungan kundi impyerno. Amen, di ba? Wala ka na sing destination. Ang destination mo, lake of fire. Amo lang gid lang na padulungan sang tao. Ano? Nga wala kasing mahatag sa Dios nga masaling ka, Lord, pwede ni, Lord, basi pa malang mahimo ko ni, Lord, pwede ni ayhan. You know what? Sa nag-Bible study kami kagabi, I came to that point, yung illustration na mo ni. When I was in high school, sa high school kami, first year, second year, usually ang elective nyo na is practical. So tanan nga mga estudyante practical, agriculture, building, construction, furniture and cabinet making, kung sa mga babae, home economics, sa muna, di ba? Sa mga lalaki kami, ang amon niya furniture and cabinet making. Ang amon maestro, the former principal, si Sir Oscaris, that time bago plan sa Compre. Ang amon nga project ng stool bala nga ng stool nga tapi bala, wooden stool. 4 man na aligi mo. Tapos timbulog sa babaw. So daw lagi ko abilidad sa pamanday. Was-was ka man sa piyo nga sa piyo tagaan niya na kamo sang tapi da, kamo da timbulog da. Nang misuron mo na minamigid, lagarion mo na mayo gid, balagan mo pa na tapos tirada ka na. Grabe nga sa piyo kag spokeshave ano? Darana na ang mga liya kag tanan-tanan everything. Ang akon niya do kiwi bla. Do ginawa ko lang kapatadlong-tadlong sang 4 ka haligi. 4 ka ano na ka stand bla, tiil sang stool bla. Natimbulog mo no. Ti do okay na ti due date na. Pasahay na kamo sang stool. Siling ni Sir sa akon niya, Gordon. Ito pigado na ginobra mo niya. Ito kapigado sa gobra. Ito, sir, no, okay naman na, sir. Para sa akon, yung panulok, no, good naman na, sir. Siya, pigaw. Liwat tabla. Amo na kita mga utod. Kabalo kang Diyos may ara ko galingon nga standard. Amen? Ang aton good sa iya standard, bad. Di bisan anhon mo na kay imo na mo. Di ba? Sa iya yung standard, wala gid si may makapasar. No one is doing good. Wala si may nagahimo maayo, pero nagahimo na sa maayo. Actually, in our own, sa aton nga morality, sa aton moral standard, nagahatag ka sa neighbor mo, nagaamo ka na, nagabulig ka sa bululigan, nami na nasa. Amen, di ba? Sa aton standard. But because the one doing it is a sinner, sa Ginoo, God is holy. Hindi ka pasar. So that's it, mga utod. Amo na kita. Amo na kita. Kag wala kita si may mahimo to please God. It's only by His grace and mercy. And that brought salvation to us. Kag ang the best nga ginimo sa Ginoo sa aton, this body is a sinful body. This body will decay. This body is a body that is bent to rebel against God. My mind, my heart, my will, my emotion, my intellect, all of these aspects are bent to disobey God. I'm a rebel. Amen? But when God saved me, this body nga mag-corrupt, this body nga mag-decay, this body is so precious because this body was bought by the blood of Christ, and this body became the temple of the Holy Spirit. Amen? Though ano nang you're a walking temple, pwede mo mambala ng iban, kakita ka na templo?
Si Iloilo may templo dang Indian. May kakita templo? I'm a walking temple. Wow, hindi ka mahuya? No. God bought me. Amen? With a price. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? And the Holy Spirit is living in you. You are not your own. You are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which belongs to God. That's why the Bible says the Holy Spirit is God, who lives in your body. The one lives in your body becomes the house of God, the temple of God. And who is living here? The Holy Spirit. This is the Spirit's temple. This is the temple of God. Just imagine, ano? Nga ini nga lawas, ginapuyaan na subong sang balaan nga Diyos. Nga hindi dapat tani. That's because of His grace and mercy. So that's the motivation why nga ang rason nga ang ihatag ko nga akon ko galingon sa Ginoo because I'm not the one. I'm not the owner of my life. Amen? You agree with that? Ga-agree ka man na utod nga hindi ikaw yan nagapanag-iyas ang kabuhi mo. Ina nga lawas, hindi na naimo, you are bought with a price. Ginbakal na sa Diyos ang lawas mo. Okay? Kung sino gat panag-iyas ang lawas mo, hindi ba siya ang may authority over that? Kaya siyang owner. Amen? Nagpasalamat kitang owner, hindi tyrant. Hindi ba? Nagpasalamat kitang ang owner, very patient. Kaya kung sa iba lang ang owner na, tunto ka rin mo eh. Di ba? But our owner, the one who owns us, is so patient and so gracious that even David said, Lord, you have not dealt with us according to our sins. Wala mo kami ginugindil suno sa amon mga sala. Kaya kung gindil mo kami suno sa amon mga sala, wala na kami di. It is because of God's mercies that we are not consumed. Great is His faithfulness. Because of God's mercies, that we are not consumed. Since Lamentations, Lord, you have not dealt with us according to our wickedness. Grabe si Jeremiah when he wrote Lamentations. It's a funeral song. Madumduman ni Jeremiah, how wicked Israel is, Lord. Though amno kami ka wicked, we abandon you. And we serve Baal. We abandon you and we serve our idols. We abandon you and we don't trust in you. We trust on ourselves. Grabe, no? Ambalan mo ang Diyos. Di na kami sa imo. Takan kami sa imo, Lord. Grabe mo na ginambal sa Israelites. Takan kami sa imo. Tagai kami hari. Kaya natakan kami sa imo. Just imagine. When they choose Saul, the first king. Ano hambal nila? Lord, gusto namon kaangay sa mga nasyon sa palibot namon. Give us a king! Ay, grabe nga mga tao. Di sila gusto sang pagdumalas ang Diyos sa ila. Sila din sang Ginoo, okay, we'll give you a king. Kag inyo king maga-enslave sa inyo. Ang inyo king abuso sa inyo. Ang inyong king will get your daughters and sons. You will be under your human king. And when they were under the human king, they rebelled against God. That's why sabi ni Jeremiah, Lord, you have not dealt with us according to our wickedness. It is because of your mercies that we are not consumed. They are new every morning. Great is thy faithfulness. With that, mga utod ko, paminsaron ko lang na, kag kung hindi ko magsaling, Lord, I belong to you. You own me. Ibakal mo ko eh. Ikaw ka pa nag-iya sa akon. Ang tanan-tanan nga ara sa akon, ginulam, gimpahulam mo lang sa akon eh. Amen?
Wala gid ko sang akon actually. All borrowed from God. All borrowed from God. We are only stewards of God's properties. Amen. And that motivates us, mga otod, to totally surrender ourselves to God. And the very manifestation that we are totally surrendered to God is no other than our sanctification. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality in 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. My sanctification, ang akon pagkabalaan, to be sanctified means to be separated for God. It is the will of God. My holy lifestyle is the will of God. Amen. Kabubuton gigali sang Ginoo sa aton nga magkabuhi kita nga matinlo sa tubang niya. Kay ginluwas niya tangadaan sa higko mo. No sa imo be. Amen, di ba? Nga ang gin-adapt mo ang street child. May utod kita di nga may gin-adapt nga street child. Ay, grabe. Ano? Singko ano naman? Nakabalo ka, pastor. Amo na yung background sila ng bata. Bawa sa nag-istorya sa sakon, siling ko ba potential gini nga bata kali ni? Potential hold-upper, potential prostitute, potential drug addict, potential sexually abused. Yung kuha nila. Nabla? Yung kuha nila. For what purpose? Para nga mapahain siya, ma-separate siya from sa amon lang nga sitwasyon, ibutang sa samayo nga sitwasyon, kag-ari na sa di, kung ako abi nga nag-adapt saya, will I allow her to go back? Kay nabalaan ko kung din sa makanto, amen? Kay nabalaan ko kung do ano kahigko nga lugar ang kantuan niya, amen, di ba? That's the same with God. It is the will of God, even our sanctification, that we will abstain from all form of sexual immorality. That's why Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed. In verse 2, Paul is now giving commands. In verse 1, he was begging. Okay? Sa verse 1, nagpakiluoy si Paul. Nag-change ang mood ni Paul. Kaysa tapos mo nga mag-surrender, now you are obedient. Amen, di ba? Ano mo ng flow sa panguna-una ni Paul. Okay? You surrender now. Hindi para sa imo kalainan, kundi sa imo nga kaayuhan. And because you are obedient, now Paul is giving a command which must be done continually. And be not conformed to this world. Continually conform. Don't let the world mold you into its mold. Be different. Okay? And so J.B. Phillips, he said, don't let the world around you squeeze you into its own mold. Amo nagali ang butsilingon, no? Hindi pagtuguti ang world. What is the world? The pattern of the world. The philosophy of the world. Don't let the world system mold you. Ay, grabe subong mga utod, di ba? Grabe gid, no? Grabe gid ang kalibutan, especially when you are working sa government. Ay, grabe gid ang kalibutan. Ambot, why na? Pilipi, ambot no? Na, ano, tingala ko na mo. Kung sa iban nga lugar, the best man kita. Pero sa aton lugar, the worst ta. Ay, grabe. Hindi man tanan, I mean, not all. Mga panday naton, di kung sa iban nga lugar na, namin na sa pobrahon. Number 1, skilled.
skilled nga mga contractor workers, construction workers. Obrahon mo sila simentado nga mga dalan, gwapo-gwapo na obra nila. On demand. On demand ng Pilipino. Grabe skills ang Pinoy. On demand. The best worker. Sa aton niya, kung diri kita sa aton niya, ay, puro lang nga batsi dalan. Sa Sanop lang ito ginobra, subong obra naman liwat. Mga utod, the very reason that is, you know what's the reason? The heart. Di ba? That's the very reason, the heart. Okay? Don't let the world around you squeeze you into its mold. You have to live a different life. 1 Peter 1:14, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. Ito ay takabalo sa una mo. Amen, di ba? Hindi ka na magbalik na sa mga kailigbon na ginahimo mo sa una. And so what exactly do Paul and Peter sa ginahambalan nila mga Kristohanon, do not conform to the world. Hindi pareho shape. Lain kita yasan sa world. Amen? Sang una, darkness man ta. Subong light na ta. You're the light of the world. Just imagine, sang una, para riyo lang kita tanan kadudulman. Subong gulpiada lang. Sa nagsanag ka na. Just like a city on top of the hill. You will be seen by men. What's the point? You are different. Di ba? Hindi ka magpareho sa ila, hindi ka pareho sa ila eh. Lain ka na yan eh. So you have to live that identity na you are different. Okay? We should not allow ourselves to be pressed into nga ipugaon kita mga utod, nga i-pressure kita, nga magsunod kita sa corrupt nga customary, masunod kita sa ungodly principles, masunod kita sa evil plans of actions promoted by worldly men. Why evil progress? Because good men do nothing. Psalm chapter 1 will tell us, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. You are in the world, but you don't belong to the world. Anong pinaka-naming illustration? Ang pinaka-naming illustration, tanawab lang barko. Look at that, no? Adang barko. Look at that. Inang a speedboat, ara sa tubig. Pero hindi tubig pa nag-iyaso ya. Amen? Ara sa tubig. Amo kita na eh. Dagat sang kalautan. Po hindi kita malaot. Amen, di ba? Ara ka sa dagat sang kalautan, pero hindi ka, you don't belong to that system. Amo kita na eh, dapat wala kita gasalom, kundi always on top. Ano? Okay? So, amo na mga utod. Okay? And so, Peter said, for God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example, and you must follow in His steps. Ayhan, kung magtindog ka sa imo conviction, you will suffer. Amen, di ba? Kung magtindog ka sa prinsipyo sa Ginoo, you will suffer. But Christ suffered more. Si Christ, He stood sa iyang principle.
Christ stood for the Word of God. Christ stood for the will of God. He was obedient even to death. Why I will not be following the principles and philosophy of the world? You know why? 2 Corinthians 4:4, Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unstable, unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Amen. Kaya kung magsunod-sunod kita sa prinsipyo sang kalibutan, nagasunod man kita mga utod sa prinsipyo sang yawa. He is the God of this world. Next, don't negative. Don't copy the behavior and customs of this world. Positive. Let God transform you. You cannot transform yourself. Amen? Sa sininga verse, ang ginahambal ya, let God transform you. So this is now a divine-human partnership. God will transform me, but I have to do something. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Renew your mind. Okay? Mind, inner. Actually, ang ginahambal ni Paul, body. Sacrifice your body. Outer. Body. Okay? After nga masacrifice ko ang body, mahatag ko ang body ko sa Ginoo, gisurrender ko ang tanan ko sa Ginoo, inner, susulod na naman. Anong inner? Mind, soul, and heart. And so, paghambal ni Paul, renew your mind, it means, mga utod, it's the whole spirit, it's the understanding, it's the will, and affections. So everything inside me, ang tanan nga ari sa akon, my mind, ang akon nga pangunahuna, ang akon balatyagon, kagang akon nga will, ang akon desisyon, must be renewed. Let God renew the inner man. Okay? Kaya kung ang outer man lang ang nagabago, kag wala nagabago ang inner man, ano panawag sina? Reformation. Okay? Ang panawag sina, reformation. Kadto ka sa reformatory institution. So, ang mga priso sa droga, pagkatapos sa ilang plea bargaining, masaling sila, okay, ginimo ko. Padala sila sa reformatory nga institution. Kinanglan counseling. Ma-counseling sila, paagi sa badak, barangay, anti-drug, ano na? Okay? Tapos sila, may mga clearance, tapos i-counseling sila, mga utod. Pagkatapos sila counseling for 6 months, pila na, i-declare sila nga, okay ka na, you are now good. Good ka na, okay na. Accepted by the community. Pwede ka na sa sosyudad. Ang sadya, pagbalik namon sa jail, hari ka naman, di. Ano kaso? Budlay kwarta, Pastor Abe. Budlay kwarta. Ano na? Adakpa na naman ko sa droga. Tanong hambala mo sa iya? Kabalo ka? Pila ka tuig nga pungko mo ni kag Bible study kada Webes? Insindihan mo? Yaw, pastor, insindihan ko eh. Tingari ka naman di.
Ang natabo sa imo, nagreforma ka, wala ka matransforma. Nagpakita-kita ka lang nga okay ka na. Pero ang will and heart and mind did not change. The same passion, the same desire, the will has no power to say no. Waay kagahom eh. Kaya ang outward change is temporary. The inward change is permanent. Amen? Let God change you inside out. Kaya pwede mo lang yung ma-change ka eh. Okay? If the mind was not changed, change is useless. It is hypocrisy. Ano nang pinakamadalaw mga punto yan? Nagpakita ko, nagbago ko, tapos wala makugali nagbago. Anong balat siya ko? Wala mga utod, it's just a show. Okay? And it's hypocrisy. And so Christianity, what Christianity says, let God reign in the soul. Let God reign in the mind. Let God reign in the heart. And the habits will be regulated accordingly. Amen? When God reigns in the mind, when God reigns in the heart, kung ang Ginoo nagahari sa aton pangunahuna, ang Ginoo nagahari sa aton tagipusoon, ang Ginoo nagahari sa aton balatyagon, then habits will be regulated. I know where the boundary is. I know where to stop. That's it. Mind is the center of battle sa atong kabuhi. Di ba? It's the battle of the mind. Diri sa utok ta ang pinakasentro sa ginatawag naton pakig-away. Look at that picture. May ara ko na picture nga brain. Okay? That's your brain. Kag mga utod amon yang kamatuoran. Isang naluwas kita, nagbago man tod pangunauna ta. Pero hindi perfect. Okay? God gave us the mind of Christ. You have the mind of Christ. On the other hand, you have your own mind. Okay? Kasi sinangapunto mga utod sa Ginoo, ang tanan nga tumuloo may ara kapasidad nga magpakasala. Okay? Tanan kita may ara kita kapasidad nga maghimo sang sala. You agree with me? Kaya kung maghambal ka karon hindi ka na makasala, you make God a liar. Anong hambal sang 1 John 1:7-10? But if you are living in the light as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Kung nagapakigiupod kita, nagakabuhi kita sa kapawa, subong ang Ginoo kapawa, may aton kita nga pagpakigiupod sa isa-isa. Kag ang dugo ni Kristo nagahuga sa aton mga sala. Kung nagasaling kita nga wala kita kasala, if we claim we have no sin. Kung maghambal ka nga wala kasala, we are fooling ourselves. Grabe ang bali dyan. Ginatunto mo ko galingon mo. Kag wala ka nagakabuhi sa kamatuoran. Okay? Apang kung ito at ang aton mga sala sa iya, matutom siya nga magapatawad sang aton mga sala, kag magahugas sa aton sa tanan nga kalautan. You accept you committed sin and confess that sin to the Lord. Amen? Ano? Why sing simana nga wala ka kasala? San subong gani ka pakasala ka pa eh. Kaya no hambal mo kadugay sa wali ni pastor.
Saan o ba na matapos si pastor man? Nagapakasala ka na utod. Amen, di ba? Okay. O kung subong ka paminsar ka ba ang utang ni Kwanto, subong bayran niya to ayhan, basin niya pagbayran, katilawag sa sako na nakasala ka pagid. You see that? We are prone to commit sin. Amen? That's the truth. But ang point ng ginambal ni Apostol Pablo is, let God renew your mind. Allow Him to change your mind. Okay? If we claim we have not sinned, we are calling God a liar and showing that His word has no place in our hearts. So, because of that, mga utod sa Ginoo, be careful how and what you think. Okay? The mind decision are made. Ang mga decision ta diri, it's a decision between fear and faith. Decision kung mahadlok ka o kung tuhan mo. Victory is a decision to be victorious or a decision to live a defeated life. It's a decision to make. Amen? It's a decision to worry or to trust the Lord. It is a decision to greed or to give. It is a decision to love or to hate and all others. It's in the mind. And so daily choices matters. Every decision impacts our lives. Kung ano man ang imuon ta, nag-aepekto sa kabuhi ta. Okay? Why? Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil. Grabe, no? Ari kita di. Ang aton nga malaot nga ugali si ni Pablo nagahandom sa pagpakasala, which is just the opposite of what the Spirit wants. Ang ambal ni Pablo, sa aton tagipusoon may nag-aaway, sa aton pangunahuna may nag-aaway. Ang aton makasasala nga ugali gusto magpakasala, apang ang balaan nga espiritu gusto magkabuhi kita nga balaan. And the Spirit gives us desire. Amo nang nakahatag sa aton desire ang balaan nga espiritu. And the opposite of what the sinful nature desires. And so my sinful nature desires lust, the Spirit desires love. My sinful nature says, be greedy. And the Holy Spirit says, give. The two forces are constantly fighting each other. Wow. Balaan ng Espiritu, my old sinful nature. Every day they are fighting each other. So you are not free to carry out your good intentions. Grabe mga utod, ano? Meaning, we cannot do what is best until we surrender to God. Sabi, no? Hindi tagali mahimo ang pinaka-the best nga mahimo ta kung hindi kita mag-surrender sa Ginoo. And so, everything is affected when we make decision. It's a ripple. Amo na yung naming illustration. Everything affected. Okay? Amo na siya. Aboy ka ba to? Ripple. Ano? Pag aboy mo ba to sa tubig, ang effect niya. Okay? So make wise decision. Amen? Kaya ang kada decision, nag-aapekto sang tanan sa kabuhi ta. Amen, di ba? So be wise. Ano? Maghimo ka decision, be wise. Kaya mapiktuhan tanan. Piktuhan tanan. Amo na mga utod. That's why kinahanglan ta mag-surrender sa Ginoo. Kaya di ta kabalo eh. May ta kabalo sa palabuton, may ta kabalo. And so God said, trust me. Okay? Change your mind.
Be not conformed, but be transformed. Metamorphosis. 3 times in the New Testament. During the Transfiguration, in Matthew 17 verse 2, Mark 9:2, as the men watched Jesus' appearance was transformed. Dito sa bukid, nagatanaw si Peter, si John, si James. Okay? Peter, James, and John, nagatanaw sa kay Jesus Christ, sa hinali lang naglain amo ng transformation. Naglain ang iyaguya. His face shone like the sun, and his clothes became as white as light. Kaangay man sa mga tao nga nagapanguna-una, kabalo ka magpanguna-una ka, kaangay sa pagpanguna-una mo sa Ginoo, you know what will happen? It will change you. 2 Corinthians 3:18, so all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Amen? You become like the Lord. Transform. Moses, Exodus chapter 34, verse 29, when Moses came down Mount Sinai carrying the 2 stone tablets inscribed with the terms of the covenant, he was aware that his face had become radiant because he had spoken to the Lord. Grabe, no? Nag-transform ang itsura ni Moses. Okay? Just like the picture. His face transformed. In the New Testament, Stephen, sa gatubag sa council before he was martyred, before he was stoned to death, anong hambal ni Luke? He recorded Acts. At this point, while si Stephen nag-argue sa council, nagahatag siya defense nga nagawali sa sampulong sang Ginoo. You know what? At that point, siling ni Luke, at this point, everyone in the high council stared at Stephen. Gintanaw nila, gintulok ni Stephen because his face became as bright as an angel's face. Wow! Grabe, no? Grabe mga utod, no? Okay? Stephen. Literal gidyang guya yan nagsiga gidya. Kaangay sang guya sang anghel. The process of renewal. How God renew our mind. Number 1, pulong sang Diyos. Okay? Scriptures. Inigid makapabago sa pangunauna ta. Kung wala na, hindi magbago pangunauna ta. Amen? So kung wala ka gabasa Bible, ang kadamuan, garbage pangunauna mo. Amen, di ba? Wala ka gabasa Bible, garbage sa pangunauna mo. Okay? Ano? The Bible says, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Gintipigan ko imo pulong, ginbasa ko, ginpabalandungan ko, gintipigan ko para hindi ko makasala batok sa imo. Ephesians 5:23, 25, and 26, for husbands, this means love your wives just as Christ loved the church. He gave up His life for her to make her holy and clean. Paano ang simbahan, paano ang iglesia, ginahugasan ni Jesus Christ nga mangin matinlo kita? He washed the church by the cleansing of God's Word. Di ba? And so, may mangon ka Domingo, maligo ka. Butsing ko kung nagasimba ka din, nagawali, nagapamati ka, nagapaligo ka. Ginahugasan ka sang pulong sang Diyos. Amen? Eh kung hindi ka makasimba, tapos wala ka pa kabasa Bible, di ko wala ka kabasa Bible, wala ka pa kasimba, ay kapaligo. Gabi, no? Spiritually, di ka gwanta, Ginoo sa imo. Amen, di ba? E kung kada simba lang kapaligo, once a week ka lang kapaligo. Imagine, once a week ka lang kapaligo. Ano ka, kahit na trangkaso? Di ba, no? Just imagine that. Okay? Ada-adlaw, mga utod. Another
prayer and the Holy Spirit. Prayer will renew our mind. Don't worry. Prayer will take away worry and it will change to faith. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen, no? Hambali ang Diyos kung anong kinanglan mo, kag pasalamati siya sa iya ginhimo sa imo. Then, ano matabo? Ma-experiensyahan mo ang kalinong sang Diyos, which exceeds anything we can understand. Ang kalinong nga hindi naton maintindihan. Ang iya kalinong magabantay sa aton tagipuson, kag aton pangunahuna, as you live in Christ Jesus. Fix your thought, sini Paul. Iplastara pangunahuna mo on what is true, tuod, what is honorable, ano ang insakto, ano ang pure, ano ang lovely, and admirable. Renew your mind. Think about things that are excellent and worthy of praise. Wow, kanami, no? Amen, di ba? Mga utod, ga-struggle kita sa mind ta. Actually, ga-struggle kita sa mind ta. Ano ang pinaka-antidote? Manguna-una kasang manami nga mga bagay. Kay kung malain lang permi nga bagay panguna-unaon mo, nako, why gid tabo. You agree? And doctors will tell us that most of our disease, kalabanan sa aton nga mga masakit, ara sa utok ta. You agree? Nga pagkadto mo sa doktor ang bala niya ka, wala, katarang kaso. Inagnami mo ni matsyag, ay wala galikot. Hindi wala. Ipaprobipower ka magkadto. Wala, yung matsyag. Wala yung sa akon. Ang balang sa doktor, wala na. Nagulpi. Di ba? Gulpi ka no, di ba? Wala gali. Mga utod, mind. Amen? Mind. Kaysa ginapinsar ta, hindi tuod. You agree? Pila sa ginapinsar mong tuod. Labi na kung maminsar ka, party boss. Pila sina ang hindi tuod. Di ba? Boss, pigado ne. Do wala gid. Boss do walang alang iko ne. Boss patugan ni. Ano? Don't worry about tomorrow because the day is sufficient sa iya nga mga evils. Di ba? Sufficient is the day, is the evil thereof. And so meaning to say, think about things that are excellent and worthy of praise. Wow. Nami, no? Para ma-renew imo mind, pangamuyo. Para ma-renew imo mind, istorya ba lang ang espiritu. Okay? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Grabe, no? Mula na. Tuod gid. Inambal sa pulong sa Ginoo. And number 3, this is very important, mga utod sa Ginoo. This is very important, ha? You see, what you need is community to help you renew your mind. Community. Kinanglan mo community. Okay? Small groups. May community ka bala? Ano? Small groups, arada? Ara. Small group. Amo nang encouragement sa aton mga utod. Hopefully, no? Hopefully, sa aton we can organize more small groups. Okay? Small group. Amo na makarenew sa mind ta. Kaysa small group, naga-share ka bala. Kagang small group, ang small group, amo nang imo accountability group. Kung mag-small group, gani ka mo, accountability group na. Anong possible nun sa accountability group? Dira ninyo ginahambal ang inyong mga problema, kag wala na ginahambal sang iban. Dira lang bala. What you see, what you hear, leave it here. Amo na mga utod eh. Hindi pag imo ang small group nga mangin tapalan sa tanan nga gossip. Hindi pag imo ang small group nga mangin avenue bala to gossip, to compare, to amo ni. Don't make a small group. Nga mo na.
Hindi amo ng small group, gindesign ng small group to build each other. One another, one another, one another, one another. Okay? Community of people. Ano? Small group. Makreate kita sa mga small groups, mga utod. Kaysa mo nga grupo, bilang magtililingop kita, hindi naton ma-met ang tanan nga needs. Pero kung nala ka mo sa small group, makaistorya ka mo, makapangamuyo ka mo, di ba? Ano? Makashare ka mo sa inyong burdens and you can praise the Lord together. Ay, kanami. Kanami mag-small group. Amen? Diba, no? So, in our church, we hope that we will have small groups. Kaya mo nigali ang New Testament eh. Group by group. Not division. Group by group for strength, for unity. Group by group for growth. Hindi nga group by group nga. Ma-divide. Pigado nila grupo. Nami among grupo ya. Mga laymen, pigado grupo nila. Ang mga old womiso, gwapo grupo nila. Mga young womiso, gwapo mga grupo nila. Hindi mo na mga utod. We are not here to compete. Amen? We are here to complete. We are not here to compete. Ay, pigado akong grupo, yaga gwapo. No! It's not. Ano? So kung ano man ang activity sa grupo nyo, mga utod, naghahatag sa aton sang way wherein we will be transformed. Another thing, corporate worship. Ang small group, ginimo na nila sa Book of Acts. They worship together the temple. It's they met in homes. They met in homes. Small group. Paano ang 3,000 ka met in homes man? Diba? Hindi mas small group sila. Okay? They met in homes for the Lord's Supper and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. So small group is designed for growth. No? Small group is designed for growth. Okay? You bring people, you invite people. Another thing, kabalo ka, nami man ang online, mga utod. No? Hindi lang paghimuha nga rason. I mean, wala ka man masakit, wala ka man nag-travel. Di ba? Kung masakit ka, di okay, online. Kung nag-travel ka, ma-online lang. Gusto ka-travel ko eh. Okay? Pero mga utod, kung naari man lang kita masimbagi kita tingo. Amen? Kaya mo ginang design sang Diyos gali eh. Nag-design niya sang Ginoo yang ang corporate worship aragid. We worship together. Let us not neglect our meeting together. Hindi natin pag-neglect ang aton nga pag-updanay. Don't neglect. Okay? Our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Anong hambal sa Ginoo? Sa subong nga madali na lang si Jesus magabalik. Hindi niyo pag-neglect ang corporate worship. Okay? Amen? Ito nga aton simba, kada Domingo, kaisama lang na. Don't neglect corporate worship. Kung emergency, kag hindi gid makakadto, salamat sa internet, at least ma-feed kag yapon online. Ano? Pero mga utod, kung wala ka man lang sing ginano, wala sing kasablagan, don't neglect our meeting together as some people do. But encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Wow! Madali na lang ang pagkari sang aton Ginoong Jesucristo. So let's be faithful sa corporate worship. Amen? Magmatutom kita sa panimbahon. Lain na yung masapuan ka ba ni Jesus, pag abot niya, wala kayo sa simbahan. Abi Domingo, maabot si Jesus. Wala ka nang masakit. Wala ka nag-travel.
Wala ka sa simbahan. This is what the Bible is saying. The day of His return is drawing near. Malapit na lang ang mga utod. Malapit na lang ang pagkarin ni Jesus Christ. Just to make a comment on that, what will trigger the World War III? Ano yan mag-trigger sa World War III? Sa inyo, be analysis. Ano matrigger sa World War III? Kung tanawon mo, grabe ang positioning sa mga countries bala, NATO, positioning sa Russia, kag ang iyang mga allies, positioning man sa US, kag iyang mga allies. Okay? Mas lalo lagi siling nila probably West Philippine Sea. Subong pabardyahan kay dyan ni BBM ang aton nga gas reserve. May ara galida. May gas mining galida sa may dinadapit sa West Philippine Sea. Pagwardyahan ni BBM, padalaan niya gito yung Coast Guard. Barko. US, mapadalaman. Kabasi ko sa inchik bla. You know what will trigger the World War? Energy. Oil. Di ba? Naging kuha ni Trump ang Venezuela. Look at that. I read analysis. Why? Venezuela is one of the largest oil-producing country. Supplying China, supplying Russia. Okay? So ngayon, tago sa ila. Analysts will say, Trump wanted it to control oil. Iran? Nako. What will happen to Iran? Sino makontrol sa Iran? You see, oil, energy, trigger point of war. Simple ko sino damo oil, sino dako energy. See, brethren, the Lord, we know that before that happen, rapture will happen. Amen. Kaya kung mag-third world war, boss kita tanan. The Bible says, He will take away the church and He will judge the world. Amen? And so with that, mga utod sa Ginoo, think about this. A surrendered life is motivated by the grace of God and the mercy of God that brings salvation to each and every one of us. Amen? And how we show a surrendered life? A surrendered life is manifested by a life and a mind that is transformed. Panguna-una nga insakto. Panguna-una nga matarong. And we will say, a renewed mind. Why? The Bible says, why you will renew your mind? Why you will surrender your life? Why? Ano ginang rason sa Ginoo nga i-surrender mo ni at the end? Then, you will learn to know God's will for you. Mabalaan mo kung anong kabubuton sa Ginoo sa imo. Kag ang kabubuton sa Dios sa imo is good, ang kabubuton sa Dios sa imo is pleasing, ang kabubuton sa imo is perfect. Amen? Hindi ba? Lord, ano gidang plano mo sa akong kabuhi man? Mabalaan mo na when you let God change the way you think. Okay? Let God change the way you think. Then you will learn to know God's will for you. Ang kabubuton sa Diyos, the best. Maayo, pleasing, and perfect. Amo nang kanami gali sa Ginoo sa kabuhita. Okay? And so, do you have God's best for your life? Do you know God's best for your life? Sino nagligan nga si Mana, surrendering our life to the Lord is the channel of God's best and biggest blessing. Amo na yan. Buksi lang yang imo kabuhi sa Ginoo. Hindi ya pagpunggi. Ihatag lang na bala. Kaya dira mo ma-experiencean nga mo nagali ang channel sang Diyos. That you will have His best and biggest blessing for your life.
Okay? You agree with that? Ha? Pati ka na? And so think about this, that God saved me to use me for His glory. Let us pray. Salamat Ginoo sa imo pulong, salamat sining chapter sa nagapadayon kami sa pagtuon Ginoo. Lord, help us to submit, to commit, ihatag namon bala Lord ang amon kabug-usan, ihatag namon sa imong amon lawas, nga imo gamiton sa bisan ano nga paagi. Kag Ginoo, nagapasalamat kami kay ang kabubuton mo sa amon nga i-reveal mo ina nga plano maayo, ina nga plano Lord acceptable sa amon, ina nga plano Ginoo perfect. And we want something that is perfect. Kag Ginoo amon nagali nakita namon nga amo ni ang channel palaagyan sang imo best and biggest blessing para sa imo iglesia, para sa imo katawhan. Gani Lord, salamat gid kag kabay ini nga mga pangunauna magpabilin sa amon kag amon igakabuhi. In Jesus name. Amen.